Okay, game to na ta, game to. Game to of our men, our manigi matchup. Team Bornok, Cedric Raymond kontra sa team lang Atan, John Paul og ni Aloy. May daw ga sa game 1 ang team lang ni Cedric. Ini game 2 na. 2-0. Servisyo Atan. Atan again. Bang! Giba. 3-0. Bola umus. 3-0 na, 3-0. Para bawas ni ang team lang Atan. Fielding slash game 1. Bang! Hagis na sa Atan. 4-0 run. Courtesy of Atan Gacho. Iaratan ng puntos. Para 5 lah. Igang Atan dire. Mangtasang Atan dire. 5-0 na. Servisyo Atan para Bali. 6-0. Gisiruhan eh. Nakadaog sa game 1. Pacquiao 6-0. Servisyo Atan para City na ni. Pang! Away from home. Servisyo Bornok. Bausan. Bornok tagatukmod. Bang! Inside. Para Dus. Ono size ha, ono size. Do size na, do size. Para Tris. Wait. 3 size. Servisyo Bornok. Point lah. Kadiha. 4-0 run sad si Bornok. Cedric ang bundak ni Atan. Kagais Dodong Raymond. Servisyo John Paul. Raymond, ay nakatukmo ni ba idol ni mo. Aloy, lah kuha pa ha, wanan. May ginay pinahal ko yun. Ay, guards. Size 4 ha, size 4. Servisyo Dong Raymond. Ay, bundak si Bornok. Bang! G360 ni John Paul. Pero awas. Cinco size na. 1 point ball game. Bawas Atan pa. Kamuray ka maopong. Pangatan ba? Ginagdakan sa Bornok. Buhagay. Buhagay sad. 5 size ha. Side out ha. Bola sa team lang Aloy. Kinsa ni Dol? Rap Villantes. Sara. Bang. Cedric. Out. Ay, Pedrosa. Overshot ang tira ni Cedric mga bird. Oh, shout out mga Taloy. Shout out mga Taloy yo. City 5 na. Servisyo Aloy. Cedric. Tay. 8-5. Servisyo Aloy. Bornok. Side out. Servisyo Cedric.
Burnok. Kuha pa ang John Paul. Pundang kia Atan. Side out. Servisyo Atan Gacha. Ay Gacha. Out ball. Noy bising ko na. Last 3 na ang team Atan. Para bawas niya ang team lang ni Atan, John Paul o ni Aloy. Para bawas ni. Gipildi sila sa game 1. Kabawas na yan. Doon natin desisyon na ni. Oh, nanaw. Dugrimod pa. Binagdukay na sakto pang. Out yun. Kato. Nga. Servisyo. Ay kadiha. Bang. Ataya. Allah! Goodbye Philippines. Ay go to ball. Out ball. G-size mga birds ha. Servisyo. Out. Side out. Servisyo John Paul. Para 11 na ni. Pang! Paksit. 11 size. I gotcha. John Paul firing. Lock the drop shot. John Paul. Countered by Wara. Daog na. Sabit si The Drunken Master. Shoot. Okay, decision.